Hello everyone, welcome to my vlog, and I just got my parcel. I bought a Chucky drink from TikTok, and let's open it. Like that maybe. Let's unbox it together. Grabe pagka-sealed, oh. Pero guys, 10 pieces sa kapak. And another 10 pieces sa kapak. Kung ano siya, tag 200, kalimut ako. Basta ka 276 sa tanan. Diba 20. Ito na ang shipping. Ito iputang sa ref. Guys, 20 pieces ka Chucky. Tag 276 ra. Divide 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, alam mo sa TikTok palit guys. Kaya barato na sa TikTok yun. Yan ito nibutang sa rep. Na, ano gusto sa chiller guys. Ang gusto sa freezer, gubad. Kanon yung kadlaon.